banta kerina ngawani GBKP icapa PK Meringan si tetap setia guna ngelakukan PJJ ibas jabu Dunari. Salam sehat man banta kerina. Sakita jumpa ibas renungan PJJ guna tanggal 20 suku tanggal 26 Maret tahun 2022 endah. Jana kata dibata si jadi ogenta ibas kitab Roma. Mari si buka kitab Roma bindu 10:2 ayat siwa seku ayat 10 telu katana bagenda. Roma bindu 10:2 ayat siwa seku ayat 10 telu isina bagenda. Keleng ate olamin alu pekulah-kulah. Jigala ate indu si jahat jana persadalah dirindu rasi mahuli. Si keleng-kelenganlah kam bagi si ersenina. Si lebe-leben lah kam iwas pahaga teman. Olah kam mengkisat tapi tutuslah erdahin. Ergia-gialah ukurnu ibas dahi kendahin Tuhan. Meriahlah atendu ibas kam erpengarapan. Megangganglah kam ibas kene serandu. Jana ertotolah kam mendibata la ngadi-ngadi. Raskanlah kini litendu ras temandu si sada kini teken. Jana alokanlah kala sire kesilang ku rumah du. Sejenda kata di mata si jadi palas PJJ alu tema arsada rasi mahuli. Sini dan turang ibas gelar Kristus. Adi tupung danak-danak dengar kam merenda. Ingat dudengangi. Adi suruh kam menggambarkan berbagai macam profesi. Guna gambarkan skala percuma tapi petani. Kugangi bahandu ciri-cirina. Tentu adiateta menggambarkan skala si profesina petani. Ije lit jelma make topi caping jemak cangkul. Uga pape go menggambarkan profesi petani. Jana adi-ateta menggambarkan profesi dokter misalnya. Uga papai si bahan ia ciri-cirina memakai baju putih, zenari lit stetoskop ikalungken bas kerahungna. So biasa ipakai dokter guna dahi kendahinna. Zenari adi-ateta menggambarkan skala tentara kugangi si bahan. Tentu si ban gambarna jelma pakai baju warna loreng-loreng. Jangan mungkin pakai topi atau pakai senjata. Tentu ego menggambarkan identitas skala tentara. Bagi KP adik-adik menggambarkan profesi guru. Ya, si gambarkan lik ije skala jelma memakai pakaian rapi. Jenari maba buku ia, jana ije makna karol tapi penggaris, uga papenggo menggambarkan identitas skala guru. Sebab gambaran penampilan seseorang, mesti nerangkan ise ia. Payo tahlang. Maka penungkunena, kuga kange adi suruh kita menggambarkan kala Kristen. Kainin dia ciri-ciri kala Kristen si banci gambarkan kita guna menerangkan identitasnya. Adi suruh kita menggambar atau nurikan alu kata-kata uga meninta nerangkan ciri-ciri kala Kristen. Mari perlebih erlajar kita ara ogenta enda MK pedah ibas Rasul Paulus nari. Kakalan Tuhan ogen ta enda emkap surat pergege ibas Rasul Paulus nari man perpulungan i Roma. Ija pak sasi goreh terem na kalak Kristen i Roma. Lahanya kalak Yahudi tapi ikut pe kalak Yunani go ikut ersembah man Tuhan. Padahal kideka enda ia ersembah man patung dewa-dewa. Jadi situasi ijanggor teremna kalak Kristen kepiken arbahan turahka persoalan simbaru sirehna arkiteken perbedaan latar belakang ibas kalak Yahudi ras kalak Yunani.
Perbedaan mesra guna persada. Kalau Yahudi si banci katakan sekel patuh nandalankan undang-undang Taurat. Pandangi nama kalak Junani si laber si ia kapna. Si najis ia kapna. Ada kita kan landalankan undang-undang Taurat. Maka dia sama-sama pengikut Kristus. Enggo gia ia arsada selaku perpulungan Tuhan, tapi lengalit kinirsadan ibas perpulungan i Roma Semaka piga-piga kali Rasul Paulus ningatkan ibas kitab Roma enda man kerina perpulungan maka dibata sadakap. Dibata sadakap. Jana karya keselamatan Kristus labo hanya guna bangsa Yahudi saja, tapi peman kerina celma, kerina site man Kristus. Ise site tentu terkelingkap. Bagi situ riken ibas kitab Roma bindu siwa ayat 24. Ijai katakan maka kita nggo ipilih di batu. Labo saja tengah-tengah kalak Yahudi, tapi pe tengah-tengah kalak Sideban, bangsa-bangsa Sideban. Jenari bas kitab Roma bindu 10 ayat siwah pe katakan, ise singaku Yesus Tuhan kap terkelin nina. Jenari ayat 10.2 bas Roma bindu 10 enda pe katakan, labolit lainna kalak Yahudi ras kalak Yunani. Jangan boy dengar iba surat Roma enda pengajuk sisahkan Rasul Paulus gelak olah nailik persoalan antara perpulungan Kristen si kalak Yahudi ras kalak Yunani. Makana ibas ogen tak enda Rasul Paulus nurikan karena ugakin arusna cara geluh kalak singgo nandai Kristus. Labo undang-undang Taurat jadi palas sebab Yesus roh gunang genapi undang-undang Taurat, melainkan si arpalaskan pengajaran si sekena. Si pemena ciri-ciri entah pe ugala gulang kasih tuhuna kalak Kristen si pemena emkap arus lid keleng ate. Arus lid keleng ate janah keleng ate la pekulah-kulah. Sebab paksa si antara jemaat si berlatar belakang Yahudi ras si berlatar belakang Yunani lenga tuhu-tuhu ya si keleng-kelengan. Kita-kita kan ia masih menganggap asing satu dengan yang lainnya. Tujuan Rasul Paulus nurikan segala perpulungan enda si keleng-kelengan alula pekulah-kulah magelah kerina perpulungan subuk kalak Yahudi bagi pejunani arsada min ukurna entape saling menerima. Adik katakan saling menerima artinya saling memahami, saling menghargai, saling menopang. Subuk paksa bagi ukur, tapi paksa lah bagi ukur, sama-sama pengidahna, menggelarna saling menerima, serivisi dan misina. Maka nina Rasul Paulus, cigalah min atendu si jahat, jana persadalah dirindu rasi mahuli. Artina kai. Artinya gelap perpulungan gia berbeda-beda latar belakangna tapi sada bin fokusna arciga ate nandangi kejahatan, menjauhi kejahatan. Itulah yang harus menjadi fokus selaku orang Kristen. Lanai sibuk ia mencari perbedaan, apa golongan Yahudi si bersunat, apa silang, apa isi kesusuran Abraham, apa silang, lanai kuji. Tapi fokusna dalankan singena ate Tuhan menjauhi perbuatan jahat. Lanai ya arbahan jahat. Sebab kerina perpulungan i Roma enda nggo ikatakan sada kula. Iba sada kula melala ring-ring nanina Rasul Paulus ibas ayat si pempat kan adisi oge pemenana nari kitab Roma bindu 10.2 enda. Iba sada kula melala ring-ring na jana kerina lid gunana. Jenari sada pela bobanci ibenekan. Endam kecibal gambaran kegeluhan perpulungan i Roma.
Cenah ciri-ciri selaku kalak Kristen si arusna ilakokan perpulungan emo si keleng-kelengan la pekulah-kulah ciga atena man kejahatan. Maka ikatakan ibas ayat si berikutnya ayat 10. Si keleng-kelenganlah kam bagi si arsenina. Si lebe-leben kam ibas pahaga teman. Itenda Rasul Paulus nekankan gelahna kerina perpulungan git min ia ngalokan teman na sapi-sapi ia. Kalak tahu dingit ngalokan kalak junani pe bagi kalak si arsenina. Ada katakan bagi si arsenina tentu lalit kesirangan. Bas katawari paksa pe tetap saling membutuhkan. Bagilah min penggejapan kalak Kristen Yahudi ras kalak Kristen Yunani bagi si arsenina min ia ate Rasul Paulus la memandang apa si keturunan Yahudi apa si lang sebab bagi Kristus ngaloken kerina manusia bagi kalah min arus na kerina singgo ngikutkan Kristus si lebe-leben guna pahaga teman. Maka si berikutnya ciri-ciri si turikin Rasul Paulus si arusna jadi kebiasaan ras lagu langkah kalak Kristen ema tutus ardahin. Katakan maka ola mekisat. Ola ka mekisat tapi tutuslah ardahin ayat 10 sada. Argia-gialah ukur du ibas dahikan dahin Tuhan. Cenari seterusnya ikatakan Rasul Paulus megenggenglah kam ibas kinisran. Artina kalak singgong aku kan ia teman Kristus arusnya ia megenggeng ibas ngenanami kinisran. Engkai maka bagai disingatkan Rasul Paulus arkitekan paksa si kalak Kristen paksa nakal ngenanami kinisran. Ijatu fungsi pemerintahan Roma sir kuasa paksa si menekan perkembangan pengikut Kristus arah berbagai-bagai dampar. Sebab ia kapna kalak Kristen bali ras kelompok-kelompok pemberontak si deban. Si Athena nda bukan pemerintahan Romawi. Semaka lit deba iya deba ipenjarakan isiksa ibenteri semate pelit. Maka kinisran sinanami perpulungan paksa si luar biasa. Semaka ikatakan Rasul Paulus megenggenglah. Arkitekan paksa si lit kinisran. Zenaria juk nape gelah tetap pengarapan. Ibas ia pengarapan toto ia lar ngadi-ngadi. Sebab te ia maka Tuhan kap sinampati dengan kerina pagi kinisran na lit upahna iberikan Tuhan. Si terakhir emkap pada Rasul Paulus sinurikan karena lagu langkah kalak Kristen, ciri-ciri kalak Kristen, ngeraskan kinilitena dengan git ngalokan kalak si kesilang ke rumahna ayat 10 telu. Endai turikan Rasul Paulus gelah kerina perpulungan i Roma enda iraskan na kinilitena. Git yang ngalokan kalak si kesilang ke rumahna menumpang di rumahnya. Sebab iba situasi paksa si secara ekonomi kegeluhan perpulungan Kristen itekan aktivitasnya. Segala baci ia ibas kinisran dan nadingkan kini teken man Kristus. Maka ibahan gelah sengsara. Jadi gelak banci kini seran adalah arbahan kini terkena bene ikatakan Rasul Paulus raskanlah kini letendu git berbagi artina tentu adik rina git berbagi lalit si mate kelihen matujun Rasul Paulus gela arsada kerina ibas paksa ngalakan kini seran zenari kini seran na ngobansi menahang ya kapna arkiteken radu-radu ras ya git berbagi. Jadi intinya pada Rasul Paulus enda kuga gelah nakala Kristen teridah lit bedana raskala si lanandai Kristus.
terida arah cara geluh nasi mahuli raspi kini ersadanna sapi-sapi pengikut Kristus. Temata emkap arsada rasi mahuli. Ngajuk kita gelanamin arciga ate nandang kejahatan dengan persada diri rasi mahuli. Arti si mahuli ijenda emkap bagi si pedahkan Rasul Paulus guna nurikan ciri-ciri tapi lagu langkah kalak Kristen. Si pemenang dai emkap si keleng-kelengan. La pekulah-kulah. Arciga ate nandang kejahatan. Si keleng-kelengan na bagi si arsanina. Tutus ka ardahin khusus na ibas dahin Tuhan. Megenggang ibas kinisrahan tetap erpengarapan dengan arto teman Tuhan. Zenari git berbagi. Emo ciri-ciri kala Kristen. Si genduari endapi berlaku dengan bantang. Adi ciri-ciri kala Kristen bagi si turikan Rasul Paulus endandai kira-kira kita ngoponten 3. Mari si refleksikan si ponten lebih diri. Sejang enggo ciri-ciri kala Kristen enggo silaku kenibas kegeluhan ta. Si cidahkan arah perbahanan ras kata-kata. Jadi kai dia kinisran si paksana si hadapi bas kegeluhan ta. Tapi tantangan-tantangan si rebahan kita ya terhambat guna bersada diri rasi mahuli. Enda mari mulihkan kita ku kata diwata. Mulihkan kita ku ciri-ciri lagu langkah kalak Kristen. Gelae jadi cerminta. Jadi panutan taibas kegeluhan ta setiap wari. Tantangan geluh tetap ngelit. Apakah genduari enda. Rebuain hape. Arkite-kite kan ibas kencalit. Virus COVID-19. Si varian na macam-macam enda. Peturah kebiaran. Peturah karun ate. Kepulungan tapi batasi, alu protokol kesehatan. Zenari erbahan mahuli ateta terbatas. So banci kebiaran kalak si ateta si dahi. Biar yang ngalo-ngalo kita pe. Perkitekan situasi indah. Zenari tantangan berikutnya. Jana si utama na pe yakap kami ya. Tantangan ibas persada diri rasi mahuli emkap si pemana dirita. Tantangan si pemenang na ibas diri tanari. Engkai megati denga kita talu ibahan egota. Kepentingan ta. Mesti ngambati kita. Merhat dengakal kita ihargai, ihormati. Merincukal kita ndak kencabatan. Semaka menghalalkan cara-cara jahat. Padahal harusnya jika ateta nandangi si jahat. Jadi tantangan ta. Tantangan berikutnya muncul ibas orang-orang terdekat ras kita. Keluarga ta. Seisi jabuta banci jadi menghambat kita guna persada diri rasi mahuli. Engkai. Sebab kebutuhan seisi jabuta. Tentu jadi pertimbangan taibas melakukan kait-kait. Payot ahlang. Semaka banci jadi tertaran-taran kita. Terkari-kari kita ibas mempersada diri rasi mahuli. Minggu enda lah kita erkebaktin, lah kita PJJ, kita kan gawah-gawah ras keluarga ta. Melik dengan minggu si pagi ateta. Siapa yang tahu minggu depan kita masih punya kesempatan atau tidak? Banci jadi lah nelik kesempatan ta. Kita kan lah naik kita bas doni enda. Isi matasa. Jadi tantangan labohanya bas diri tanari tapi pe ibas orang-orang terdekat ras kita. Jenari bas lingkungan ras situasi kegeluhan kenduari enda bagi siturikan kami dai karena situasi kencalit virus COVID-19 enda. Maka sadang ngencak kuncina. Kunci gelahnya tetap masuk kita mempersadar diri rasi mahuli. Encidahkan ciri-ciri selaku kalak Kristen sadang ngencak emkap kini tekan man Tuhan. Kini tekan tae masih erbahan kita ngasuk melakukan singena ate Tuhan. Arciga ate nandangi kejahatan. So adilit kini tekan ta. Te kita man Tuhan. Tentu kemalangan kita. Takut akan Tuhan.
Adi malang ate taman Tuhan, tentu perayakan tapi geluh ibas si mahuli saja. Maka marilah si persada diri tarasi mahuli. Jenaring geluh arsada kita selaku perpulungan ni Tuhan. Selaku jemaat Kristus, ya pengikut Kristus. Mari si jaga kinersa dantang. Gelah radu-radu ras kita saling si keleng-kelengan, si pahagan jenari. Radu-radu kita mengayak, kubas dalankan hal si mahuli. Sama kasih tadingkan kerina, kegeluhan-kegeluhan si langena ate Tuhan. Amin. Tuhan si pangasuk kita dalankan kata.